اضرب. ضرب. اضرب. ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم قل قرآن صابون پیغمبر محمد Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den orukuna uşul dünyadan ötüp geçken жалпы musulmanlarının qatarında uşul derde repressiyada uşul şehit bolğan atalarыбыздын arbağına keçekki günderde uşulerde mekan üçün şehit bolup ketken uşul жерде agayın eleribizdin arbaqlarına жалпысына bağışlagan bolduq. Xuday Taala жатқан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торпа кылып, аттарын кайрылуу, имандарын саламат кыл я Раббал Аламин. А'ададан нар bi rahmatika ya arhamar rahim.